नमस्कार आमी ओएंद्रिला कुकिंग उइथ ओएंद्रिला चैनेले आपनादेर स्वागत। आज आमार रेसिपि मिष्टि कुमड़ोर भर्ता। मिष्टि कुमड़ो भर्ता अनेक भावेई बानानो जाय, आमी जेभावे बानाबो सेटा खेते असाधारण लागे। मिष्टि कुमड़ो भर्ता बानानोर जोन्नो आमी नियेछि 200 ग्राम मिष्टि कुमड़ो आमी सेদ্ধ करे नियेछि। एछाड़ा नियेछि एकटा डिम, 1 इंची मतन आदा ओ किछु रसुन, एकटा मिडियाम साइजेर पेंयाज। समस्त मशला आमी मिक्सिते बेटे नेब। एबार देब कड़ाईते 2 टेबिल स्पून सादा तेल और 1 टेबिल स्पून घी दिए देब समस्त मशला बाटा। खूब भालोभाबे आमी कषिये नेब। एरपर एके एके दिए देब गुड़ो मशला, देब 1 टीस्पुन हलुद गुड़ो, 1 टीस्पुन लंका गुड़ो। खूब भालोभाबे कषिये नेब। देव स्वाद अनुसारे नुन, स्वाद अनुसारे चीनी मिशिए नेब। मशला थेके तेल छेड़े एसेছে, এবার দিয়ে দেব আমি ডিম। এবার ডিমটা ভেজে নেব। मशला और डिम खूब भालोभाबे भेजे निते होबे जाते मशला और डिमे दुटोरই काँचा गन्धटा चले जाए। एबार आमी दिए देब सेদ্ধ कुमड़ो। आमी एखाने कुमड़ोटा सेদ্ধ करे निয়েছি, आपनारा काँचाओ दिते पारेन, से क्षेत्रे एकटू जल दिए कुमड़ोटाके सेদ্ধ करे निते होबे। मशला एवं कुमड़ो खूब भालोभाबे मिशिए नेब। एबार आमी दिচ্ছি একটা লঙ্কা কুচি। আপনারা বেশিও দিতে পারেন, যে যেমন ঝাল খান সেই অনুযায়ী দেবেন। ভর্তাটা এইভাবে আমি নেড়ে নেড়ে ভেজে নেব যতক্ষণ না যেটুকু জল আছে সেটুকু শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। এই ভর্তা গরম ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ লাগে। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর আমার রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।